कितले थंड शीतळ वारे न्ही, थंडकाय सगळ्या भोंवतणी। हांगा मन लावन ध्यान करपाक खूब बरें दिसतलें। खंय आसा काय म्हणटात? चला तर ह्या जाग्या विशीं जाणून घेवया। आयज आमी गोंयच्या एका खाशेल्या जाग्यार आसा, जंय सरभोंवती उदक आनी कानार पडटा तो फक्त दर्याच्या ल्हारांचो आवाज। गोंय हे गोंयच म्हणून न्हय तर परशुरामाची भूमी म्हणून वळखतात। महान देव परशुराम हांकां देव विष्णूचोय अवतार अशें मानतात। तांणी सह्याद्री पर्वताच्यान अरबी दर्यांत बाण मारून ही भूमी रचल्या अशी मान्यताय आसा। तर हांगा आमी तुमच्या मुखार सादर करतात गोमंत भूमिजनक परशुराम हांची प्रतिमा पणजे शारांत। या प्रकल्पान बोर्डवॉक पासून पेडिस्ट्रियन आर्क ब्रिज ते चिल्ड्रन पार्क ESG लागसर मेरेन तपलोक योग क्षेत्र म्हूण नाव दिला। ह्या योग मार्गाचेर योगासनाचे पुतळे उबारल्यान। हांगसर सिन्हाद्वार योग स्तंभ, ताचे कुशीक प्राणायाम क्षेत्र आनी अष्टांग योग क्षेत्र आसा। भलायकी, सकारात्मकता आनी आमची सांस्कृतिक दायजाक चालना दिवपी गोंयचे उदरगतीन हो वाठार म्हत्वाचो मार्गदर्शक म्हूण थारता। योग सेतू, वॉक वे, सायकल ट्रॅक सयत नव्यान उक्तावण केल्ल्या सुविधांनी नागरिकांक शारिरीक क्रियाकलाप करपाक आनी आमच्या भोंवतणच्या सोबीतकायेचो आस्वाद घेवपाक ही एक बरी सुवात जावन आसा। हो प्रकल्प मांडवी न्हंयच्या दर्यादेगची जीर्णोद्धार आनी संरक्षण ह्या पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला विकसीत केला। ह्या सुवातेचेर योग पुरुष आनी पूर्ण योग अशी दोन विरुद्ध दिकांनी योग करपी मुर्त्यो आसात। आता होवूय एक पणजेचो पर्यटन थळ म्हूण जोडला। ते भायर देव परशुरामाची प्रतिमा आमच्या संस्कृतीची मुळां कितली घट आसा आनी आमच्या दायजा कडेन कशी जोडून आसा हो संबंध दाखयता। परशुरामाची ही प्रतिमा योगाचो एक प्रतीक जावन आसा। ही प्रतिमा गोमंत भूमीच्या रचयत्याक एक मान दिवपा खातीर बांदला। गोंयच्या उत्पत्ती भोंवतणच्या पौराणीक कथा कडेन जोडपाचो यत्न गोंय सरकार करीत आसा।